তাহাবা হাতে হাতে সাজ পালে খাস গঠিৰে তামোলখন মুখে জানো দিবাগে মৰমত এখাদি মিঠা মাতি যাবা ৰাখো দিগিও দেখানো পৰি যাব দেখানো পৰি যাব
মৰম লগাই লগাই ভেজাল নোহোৱা ৰামায়ণ চেনে লগাই লগাই কপি নোহোৱা বৃন্দাবন এনে কপি কৰিলি ধান নোহোৱা ৰামায়ণ কপি নোহোৱা বৃন্দাবন এনে কপি নকৰিবি কপিছো জীৱন যৌৱন কপিছো জীৱন যৌৱন তোক কপিছো জীৱন যৌৱন কপিছো জীৱন যৌৱন বিগুতি নামেৰে তিনি বিয়া কৰে কোনেলি কি গলে এখিল কোনেও নধৰে থাকিল হমিয়াৰ মাজত गोजोन्थों धन्यवाद कन्टेक्ट पिछते आमार सरकारों 2 बছर हो जोआ विभिन्न विभागत एवार्ड सेरेमनी करा हबो के मैं अनुरोध करिब बिचारिछु आमार विभिन्न जिलार परा आहिब परा जिहकल प्रतिनिधि जिहकल व्यक्ति आहिसे तेखेतসকল जाहाते स्टेजर भितरत बहे आमार एवार्ड सेरेमनी कन्टेक्ट पिछते करिब विभिन्न विभागत थांना
lang lang no lang no niwa phagma chui chui ha ha ha
sinh chung đến chế chụp se mi wa pu ve happy lowa cheng cheng mani men papi lowa hàng dục ma băng phê kế mô phê mẹ đã sinh chung đến chế chụp se mi wa pu ye happy lowa cheng cheng ba ni men papi lowa chui লিম্বু চ্যাব্রং গোর্খা লিম্বু চ্যাব্রং গ্ৰুপে এটা আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছে ধন্যবাদ
गोजोन्थों धन्यवाद এতিয়া আমাৰ মাজত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব ৰংজালী কালচাৰেল চেণ্টাৰ তেখেতসকলে বাগুৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব বিতামুনখौ বাগুৰুম্বা মোसाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय Hello. थाबै मोसानो थाखाय गुरै खावलायहरदों समनि आंखाल दान्दिसेनि उनावनो जों बान्था होनाय हाबाफारिखौ खालामनो सानदों
साबायखर गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम दायो जोंनि गेजेराव मेथाइ खननानै गोजोनग्लाय होनो थाखाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सुलेखा आब'खौ जोंनि गेजेराव मेथाइ खनफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। ओके दानिया जोंहा हांख्राय हरजानाय आलासि जोंनि बयनिबो सिनायनाय सुलेखा आब' जोंनि गेजेराव मेथाइ रोजाबनानै खोनासंहोनो नागिरदों। आब'आ जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। जों गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों आब'खौ। बयबो सिनाया होमबा आब' सुलेखाखौ? होमबा आखाइ खबना हो खेबसे बयबो। गोजोन्थों। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুলেখা বসুমতাৰী এয়া আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতে এমুঠি গীতৰ শৰাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব আজিৰ এই বিটিআৰ চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত। हेलो 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 তাৰ আগতে এই ঘটনাটো কৰিব লাগিছিলে। सिबिनां जोंनि बिटिआर सरकारनि 2 बोसोरारि जानायनि थाखाय खुंनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय मानगोनां बयबो गेदेमा सुबुंफोरनिसिम रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो अननाय बावहरबाय। आङो मैया सानसे जाबाय दाख्लैसो हरखाबै खौरां मोन्दों बेवहाय दिनै आं मेथाइ रोजाबफैनांगोन होननानै आं खावलायनाय बायदि दिनै बेवहाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनाय जाबाय। दा सिगांनि बायदि आंनि गाराङाबो सोलिलिया एसे हाङा खम जालांबाय आरो रोजाबनोबो आङो दामग्राफोरजों लोगोसे फैयाखै हाखु दाखु। आङो ट्रेकआव रोजाबनो होननानै सानदों। गोबां रिक्स लानानै आङो दिनै ट्रेकजों रोजाबनो नागिरदों। माने दामग्राफोराथ' नेनो हागौमोन ट्रेकआथ' नेनाय नङा अब्लाबो आं थांफानो नाजानोसै। दा आं गिबियावनो जोंनि आलायारन सावथुननि आं रोजाबनाय मेथाइखौनो रोजाबनो सानदों। मेथाइखौ सुजुदोंमोन रुंसारि महिनी नार्जारि आदाया।
रिक्स लानो गिखादोंमोन आं दुखुनांथाव जायखिजाया लाइभ दामोबा एसे इजि जायो माने गोसोआव थाबाङा दानिया जे हक आङो दा नोंसे आंनि मेथाइखौनो रोजाबनो सानदों मेथाइखौ लिरदों सोमखोर दैमारिया बिथाङा दोंसे मेथाइ खननायनि उनावनो जोंनि आलासिफोरखौ जों जौसाङाव लिंहरनाय जासिगोन Oh
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনিতে আপোনালোকক জনাইছোঁ আমি পুৰস্কাৰ বিতৰণী অৰ্থাৎ বঁটা বিতৰণী সভা আৰম্ভ কৰিম আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে যিসকল ৰাইজ আমাৰ মঞ্চৰ তথা ৰভাতলীৰ বাহিৰত আছে তেওঁলোক আটাইকে আমি ৰভাতলীলৈ আহিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আসন গ্ৰহণ কৰি আমাক আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ সুচাৰুৰূপে আগবঢ়াই নিয়াত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি বঁটা বিতৰণী সভা আৰম্ভ কৰিম সেয়েহে মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ প্ৰথমতে অনুৰোধ জনাইছোঁ Hello, hello, check, hello, check. Hello, check, hello, check, hello, check. Hello, hello, hello. Hello, check, hello. Hello, hello, check. প্ৰথমতে মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত উৰ্খাও বৰা ব্ৰহ্মদেৱক তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইবাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী দেৱক আমি বঁটা বিতৰণী সভা আৰম্ভ কৰিম সেয়েহে আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত উৰ্খাও বৰা ব্ৰহ্ম মহোদয়ক তাৰ পিছতে আমি মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী মহোদয়ক এইবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ আমাৰ বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশীয় পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ক আৰু লগতে মই আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত ঘনশ্যাম দাস মহোদয়ক আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ घनश्याम दास सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों GSP Vice President को भी है पहले ये GSP Vice President GSP Vice President दानिया जों खावलायनो नागिरदों उर्खाव बरा ब्रह्म सर कैबिनेट मिनिस्टर गभर्नमेंट ऑफ आसाम स्टेजाव फैनो थाखाय सरखौ आं खावलायबाय जोंनि गेजेराव बिटिआरनि गाहाय এইখিনিতে জনাইছোঁ আমাৰ বিভিন্ন বিভাগত যিসকলে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকক আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে পুৰস্কৃত অৰ্থাৎ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব আৰু যিসকল ৰাইজ এতিয়াও বাহিৰত আছে তেওঁলোকক আমাৰ ৰভাতলীৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ
ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে সেই ডেপুটি চিফ মাননীয় শ্ৰীযুত গোবিন্দ বসুমতাৰী মহোদয় তেখেতকো আমি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে সেই আমাৰ মাজত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত উৰ্খাও গোৰা ব্ৰহ্ম মহোদয় আটাইকে মই আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতসকলক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম আৰু নাইৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব এইখিনিতে আমাৰ মাজত এতিয়া উপস্থিত হোৱাহি নাই আমাৰ চিফ মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয় তেখেতক আমি আমাৰ মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ जों BTR नि गाहाय मानगोनां प्रमोद बर' सारखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों आरो जोंहा सवेनियार दङ सवेनियारखौ प्रेजेन्ट हिसाबै जोङो जोंनिथिंनिफ्राय रोंगोरा सारनोबो होबाय घनश्याम दास सारनोबो होबाय Honorable EM GSP Vice President Sara itu bota bitor natu কৈ দিও जों दानिया अवार्ड राननायनि हाबाफारि लानो नागिरदों आंनि आखायाव दाबावैनो लिस्टआ सफैबाय आङो नामखौ गाबज्रिलांगोन श्री कृति कुमार बसुमतारी SK भावरागुरि रेवेन्यू सर्कल बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो रन्जित बसुमतारी Honorable EM BTR LRDM डिपार्टमेंट आं बिथांखौ स्टेजआव खावलायदों रन्जित बसुमतारी Honorable EM सर बिनि उनावनो श्री अशोक कुमार मारक लट मंडल तामुलपुर रेवेन्यू सर्कल आं बिथांखौबो खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय रन्जित बसुमतारी Honorable EM LRDM डिपार्टमेंट आं बिथांखौ स्टेजआव फैनो थाखाय खावलायदों ओके आं रेवरेवा नार्जिहारी Honorable EM सारखौ आङो स्टेजआव फैनो थाखाय खावलायदों रेवरेवा नार्जिहारी Honorable EM BTR आं बिथांखौ बे बान्थाखौ होनो थाखाय खावलायदों बयखौबो आखाइ खबनानै बिथांखौ मान बावनो थाखाय गुरै खावलायहरदों बिथाङा बान्था मोनदों बेनिखायनो बयखौबो आखाइ खब श्री कृति कुमार बसुमतारी SK भावरागुरि रेवेन्यू सर्कल डिपार्टमेंट LR&DM बिनि उनावनो श्री अशोक कुमार मारक लट मंडल तामुलपुर रेवेन्यू सर्कल आं बिथांखौ खावलायदों कैटेगरी बेस्ट लट मंडल बिथां रेवरेवा सर Honorable EM सारखौनो आङो खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय श्री अशोक कुमार मारक लट मंडल तामुलपुर रेवेन्यू सर्कल बयबो आखाइ खबनानै हो खेबसे मान बावगोन जों बिथांखौ बिनि उनावनो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट आं मिस्टर सांमा ब्रह्म आं बिथांखौ खावलायदों राकेश ब्रह्म हालादल क'क्राझार आरो बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो दावबायसा बर' Honorable EM स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट आं बिथांखौ खावलायदों स्टेजआव
जों मिन्थिनो मोनदों जे सांमा ब्रह्मआ एबसेन्ट नाथाय बिथांनि बिफाया फैनानै दङ जोंनि गेजेराव बिफाया गौतम दास अनरेबल EM वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बिथांखौ आङो खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय बयबो खेबसे आखाइ खबनानै मान बावनि रोजा रोजा साबायखर दानिया मिस फैलाव बसुमतारी थेंगोना बसुमतारी फिसाजो हाप्पापारा चिरां मिस फैलाव बसुमतारीखौ आं खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो गौतम दास अनरेबल EM वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बिथांखौ आङो खावलायदों मिस फैलाव बसुमतारी मिस फैलाव बसुमतारीया मोनदोंमोन 36 नेशनल गेम्स 2022 गुजरात बक्सिं इवेन्टआव बाहागो लादोंमोन मिस फैलाव स्पोर्ट्सनि डिपार्टमेन्ट स्पोर्ट्स बिथाङा 36 नेशनल गेम्स 2022 गुजरातआव बक्सिं इवेन्टआव बाहागो लादोंमोन मिस फैलाव बसुमतारी खेबसे बयबो आखाइ खबनानै दिनै फैलावनि थाखाय नेक्स्ट उलसन दिया হ'ব বেলেগ মই মাতি দিয়া ঠিক আছে মই এতিয়া উইলসন হাজদা অনৰেবল EM আৰবান ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্ট মই তেখেতক মঞ্চত আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো डिपार्टमेंट अर्बन डेभेलपमेंट आं मिस बीना मोसाहारी विलेज भद्रपुर बिसमुरी क'क्राझार बिथांखौ आङो फैनानै बान्थाखौ लांफैनो थाखाय खावलायदों बिथाङा मोनदों बेस्ट फ्रुट्स एंड वेजिटेबल वेंडर एट क'क्राझार डेली मार्केट बे कैटेगरीआव बान्थाखौ मोननाय जादों बेस्ट फ्रुट्स एंड वेजिटेबल वेंडर एट क'क्राझार डेली मार्केट श्रीमती बीना मोसाहारी गामिया भद्रपुर बिसमुरी क'क्राझार बान्थाखौ होदों विल्सन हाजदा अनरेबल EM अर्बन डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट बिनि उनावनो आङो श्रीमती रमला बसुमतारी मिजिं नगर क'क्राझार बिथांखौ आङो खावलायदों बान्थाखौ फैनानै लांफैनो थाखाय बिथाङाबो मोनदों बेस्ट फ्रुट्स एंड वेजिटेबल वेंडर एट गांजेमा डेली मार्केट क'क्राझार बान्थाखौ होनो थाखाय आङो डॉक्टर नीलुत सरगियारी अनरेबल EM श्रीमती रमला बसुमतारी बेस्ट फ्रुट्स एंड वेजिटेबल वेंडर एट गांजेमा डेली मार्केट दानिया आं खावलायनो नागिरदों श्रीमती लिलिमा बर्मन विलेज सुभाष पल्ली क'क्राझार श्रीमती लिलिमा बर्मन आं बिथांखौ खावलायनो नागिरदों মই তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো তেওঁ যাতে আহি বঁটা গ্ৰহণ কৰে আৰু বঁটা দিবৰ বাবে মই ধনঞ্জয় বসুমতাৰী অনৰেবল EM মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো শ্ৰীমতী লিলিমা বৰ্মন তেওঁ পাইছে বেষ্ট ক্লথছ এণ্ড হেণ্ডলুম আইটেমছ ভেণ্ডৰ এট কোকৰাঝাৰ টাউন কেটেগৰীত পাইছে ডিপাৰ্টমেণ্ট PNRD মই গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী আমাৰ অনৰেবল ডেপুটি চিফ ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা দিবৰ বাবে মই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো মিছ MP বসুমতাৰী ভিলেজ সামুগাঁও मंगालियान VCDC बर'बाजार चिरां MP बसुमतारी आं बिथांखौ खावलायदों बिथाङा मोनदों पिगारि फार्म एंड बैकयार्ड पोल्ट्री कैटेगरीआव बान्था मोननो हादों पिगारि फार्म एंड बैकयार्ड पोल्ट्री MP बसुमतारी VCDC बर'बाजार चिरां बान्थाखौ होनो थाखाय आं खावलायदों गोविंद चंद्र बसुमतारी Honorable Deputy Chief BTR. Srimati Ringkhang Ramsiari, entrepreneur
Rajlakshmi Enterprise Self Help Group Puran Sripur Baksa Diganto Borua, DM. Srimati Ringkhang Ram Siariko आङो खावलायदों Successful Mushroom Farming Oil Seed and Handloom Product बान्थाखौ मोननो हादों Diganto Borua. Diganto Barua Honorable EM बिथांखौ आं खावलायनो नागिरदों Honorable EM Irrigation Department Diganto Barua आं दानिया खावलायनो नागिरदों Miss Delaisri Self Help Group North Chekadani Kamal Singh VCDC Kokrajhar बिथाङा मोननो हादों Tent House Gotari Pigari आरो Handloom category-आव Diganto Barua Honorable EM Department of Irrigation आं बिथांखौ खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय Delaisri Self Help Group North Chekadani Kamal Singh VCDC Kokrajhar बिथाङा मोनदों Tent House Gotari Pigari आरो Handloom category-आव रोजा रोजा साबायखर Irrigation Department आं बान्था मोननो हानायनि नामखौ खावलायनो नागिरदों Jopadong Pagladia Number 2 Group Band Committee President Shri Babul Boro Secretary Orup Chandra Boro Village Jabdong Dhamdhama Block District Baksa आं बिथांखौ खावलायदों फैनानै बान्थाखौ लांफैनो थाखाय आरो बे बान्थाखौ होनो थाखाय आङो खावलायनो नागिरदों Orup Kumar De Honorable EM Health and Family Welfare Japadong Pagladia Number 2 Group Band Committee President Shri Babul Boro Shri Tuniram Mili AEE Suklai Serfang Subdivision Irrigation Naukata आं Orup Kumar De Honorable EM बिथांखौ खावलायफिननो नागिरदों बे बान्थाखौ होनो थाखाय आं खावलायनो नागिरदों Shri Tuniram Mili AEE Suklai Serfang Subdivision Irrigation Naukata Diganto Borua. Irrigation. Madam, industry এইটো শংকুমাৰ দাস নাই আমাৰ অৰ্থনীতি কাটিব দিছে কাটিছো হাত চাপৰি দি সকলোৱে আদৰণি জনাব এতিয়া মই Diganto Barua Honorable EM Irrigation Department ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছো বটা দিবৰ বাবে আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি Shri Tuniram Mili AEE Suklai Serfang Subdivision Irrigation Naukata he is very sincere disciplined amenable and hard-working officer thank you आखाइ खबनानै होदिनि बयबो Shri Tuniram Mili दानिया आं गाबज्रिनो नागिरदों Shri Bolit Chandra Barua Kokrajhar Industries and Commerce Department category-आव Successful Entrepreneur in Mushroom Processing Unit Shri Bolit Chandra Barua Kokrajhar आं Ronen Narjari Honorable EM सरखौ खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय Bolit Chandra Barua Successful Entrepreneur in Mushroom Processing Unit ৰছাৰ দিবলৈ ক'ব লাগিব ৰছাৰ দিবা মই এতিয়া মই Srimati Ranjila Mahilari Chirang बिथांखौ आं खावलायनो नागिरदों आं रेवरेवा नारजिहारि Honorable EM सरखौ आं खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय Srimati Ranjila Mahilari Chirang Shri Derhasad Basumatari Sudempuri Udalguri Successful Tea Farmer Category of Mundang
उकिल मोसाहारी ऑनरेबल EM सारखौ आं खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय श्री देरहासार बसुमतारी सुदेमपुरी उदालगुरि उकिल मोसाहारी ऑनरेबल EM BTR आं बिथांखौ खावलायदों बान्थाखौ होनो थाखाय जोंनि गेजेराव श्री देरहासार बसुमतारीखौ आं खावलायबाय बान्थाखौ लांफैनो थाखाय सक्सेसफुल टी फार्मर মই সাইখং বসুমতাৰী MCLA সাৰক অনুৰোধ জনাইছো বঁটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে टूरिज्म डिपार्टमेंट मानस माउजी इको टूरिज्म सोसाइटी कमर देसा लखी बाजार बाक्सा रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर महेंद्र बसुमतारी प्रेसिडेंट को आं खावलायनो नागिरदों सॉरी आं दानिया मिस जुलिमा डेका चेयरमैन ग्रीन ट्रेक एंड एडवेंचर बेस्ट एडवेंचर प्रमोटर बिथाङा मोनदों सजल सिंह MCLA आं बिथांखौ खावलायनो नागिरदों मिस जुलिमा डेका चेयरमैन ग्रीन ट्रेक एंड एडवेंचर तनुश्री साइबर जोन नियर AGV बैंक गरेश्वर तामुलपुर मिस जुलिमा डेका सजल सिंह MCLA सारक मैं श्री मनमोहन नाथ सोशल वर्कर मैं तेखेतक अनुरोध जनाइछु आही बटा ग्रहण करिबर बाबे श्री मनमोहन नाथ विलेज मासुआ पोस्ट ऑफिस कथलपाड़ा बाक्सा जुलिमा डेका चेयरमैन ग्रीन ट्रेक एंड एडवेंचर बटा प्रदान करिसे आमार सजल सिंह MCLA श्री मनमोहन नाथ विलेज मासुआ
পোষ্ট অফিচ কাঠালপাৰা বাক্সা তেওঁ সোশ্যাল ওয়ার্কার ক্যাটেগরিত পাইছে মই তেখেতক অনুরোধ জনাইছো প্রভাত বসুমতাৰী অনারেবল MCLA তেখেতক মই অনুরোধ জনাইছো বঁটা প্রদান করার বাবে শ্রী মনমোহন নাথ প্রভাত বসুমতাৰী MCLA সারে বঁটা প্রদান করিছে সকলোৱে হাত চাপৰি দি আদৰণি জনাব মিস ভাউটিনা মুশাহাৰী AIET অফিস ওয়ার্ড নম্বর 8 মৈদেৰখোৰো কোকৰাঝাৰ মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো দীপক মোর MCLA অনারেবল MCLA সারক মই অনুৰোধ জনাইছো বঁটা প্রদান করার বাবে দীপক মোর আমার মাজত আহি পাইছেহি মিস ভাউটিনা মুশাহাৰী AIET অফিস ওয়ার্ড নম্বর 8 মৈদেৰখোৰো কোকৰাঝাৰ তার পিছতেই আছে শ্রীমতী অঞ্জু রানী ব্রহ্ম সুপারভাইজার কোকরাঝার ICDS প্রজেক্ট বাগানশালী ওয়ার্ড নম্বর 6 কোকরাঝার শ্রীমতী অঞ্জু রানী ব্রহ্ম ক্যাটেগরি very sincere disciplined hard-working employee of ICDS project Kokrajhar. Pavitra Kumar Boro. মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো অনারেবল MCLA পবিত্ৰ কুমাৰ বড়ো মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো শ্রীমতী অঞ্জু রানী ব্রহ্ম সুপারভাইজার কোকরাঝার ICDS প্রজেক্ট ডিপার্টমেন্ট সেরিকালচার মই মাতিব বিচাৰিছো শ্রী Anderson Sangma, a progressive silkworm farmer, category paise. Sri Anderson Sangma, son of Labit Marak, village Kumguri, post office Nayak Gaon, Kokrajhar. Hemanto Kumar Rabha, honorable MCLA Sarok moi অনুৰোধ জনাইছো বঁটা প্রদান করার বাবে মই শ্রী আন্দারসন সাংমাক অনুৰোধ জনাইছো আহি বঁটা গ্রহণ করার বাবে ধন্যবাদ প্রগ্রেসিভ সিল্কওয়ার্ম ফার্মার ক্যাটেগরিত পাইছে তেওঁ আখাই খবনানি দিনি খেপছে সিরিজ আথারবাই মাথে Shri Ghanakanta Brahma, son of Akhil Chandra Brahma, Pauraguri, Patgaon, Kokrajhar, a progressive eric cut cocoon farmer. Bitangko ang stage of Hinane, Bantako Lampini Takai Kaulaibai. Rajiv Brahma, Honorable EM Sarko, Honorable MCLA Sarko ang Kaulaibai. Rajiv Brahma, Honorable MCLA Sarkoang Kaulebai. Agriculture Department, Sri Upen Boro, CEO Panbari, Bodofa Agro Organic Cooperative Limited, Village Panbari District Chirang, Best Farmer Producer Company. Bitang Upen Boroko ang Pinane. Bantako Lampini Takai Kaulebai. Ang Ghanasham Das, Honorable EM Agriculture Department, Sir Koang Kaulebai. Upen Boro, CEO Panbari, Bodofa Agro Organic Cooperative Limited, Village Panbari, District Chirang, Best Farmer Producer Company ni category of Bantamundang, Bitanga, Sri Upen Boro. Daniang Kaulainene Gidang Sri Bikram Narjari CEO, Bodoland Agro Organic Producers Cooperative Limited, Monchorgaon, Kokrajhar. Sri Bikram Narjari, Bitangabo Best Farmer Producer Company category ao manna hada Montu Boro, Honorable MCLA Sar Koang Kaulaidang, Bantako hono thakai. Sri Bikram Narjari,
Best Farmer Producer Company, Bodoland Agro Organic Producers Cooperative Limited, Monchorgaon, Kokrajhar. Khepse akhai khobnane man bauni Shri Bhimeshwar Talukdar, Assistant Agri Inspector, Office of the District Agriculture Officer, Kokrajhar. Shri Bhimeshwar Talukdar, Champamati Deka, Honorable MCLA, মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো বটা প্ৰদান কৰাৰ বাবে Champavati Deka, Honorable MCLA. Amar majot ahi paisehi Shri Bhimeshwar Talukdar bota grohon korar babe. Teo hol Assistant Agri Inspector, Office of the District Agriculture Officer. PWD Department, Shri Arun Chandra Basumatari, Junior Engineer, Civil. Additional Chief Engineer, PWD BTC Kokrajhar. Shri Arun Chandra Basumatari, Bota Diar Babe Moi, BTR Pradhan. Bhoben Boro, Honorable MCLA, মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো নাই বুলি কৈছে Bhovendra Boro, Shri Arun Chandra Basumatari, Junior Engineer, Civil, Office of the Additional Chief Engineer, PWD. Bhovendra Boro, Honorable MCLA. Mati diyo. Ako nidiyo bili ko. Daniang Khawlainani Gidang, Dr. Mayaram Basumatari, PG Teacher, Udalguri, Girls Higher Secondary School, Udalguri. Dr. Mayaram Basumatari. Are Banthako Dr. Mayaram Basumatari, PG Teacher, Udalguri, Girls High Secondary School, Udalguri. Banthako hono thakai ang jengni BTR ni gahai manganang Pramod Boro sir ko khawlainani gideng. Banthako hono thakai Dr. Mayaram Basumatari, PG Teacher, Udalguri, Girls High Secondary School, Udalguri. He is a teacher in excellence, having vast experience and acquired master degree in 3 subjects, sociology, economics, and Bodo. Boibo akai khopnane man baugan janga Dr. Mayaram Basumatari, PG Teacher, Udalguri, Girls Higher Secondary School ni. Are Banthako hodeng jengni BTR ni gahai Pramod Boro Sara. Itu ase motor. তিনিজন এবসেন্ট হোটেল ওচৰ কালি কৰিব Okay. LR and DM category, Shri Rituttam Bora ACS Circle Office Jala Revenue, Teok Bota Pradhan Koribo Amar Governor of Assam. Teo paise Best Performing Officer in LR and DM Department. Governor of Assam, Teo Jeti Ahi Pabo, Teo Bota Pradhan Koribo. Miss Rangila Deimari, Tekhetuku Amar, Governor of Assam, Bota Pradhan Koribo. Aru Tourism Department or Mr. Mohendra Basumatari, President Manas Mauji Gendri Ecotourism Society, Tekhetuku Governor of Assam, Bota Pradhan Koribo. Dhonnobad. Aru Department of Forest Shri Alokesh Das, Aji Jihetu Amar Majot Uposthit Nasile, তেখেতক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা বটা কালেক্ট কৰাৰ বাবে
আৰু শ্ৰী ৰত্নেশ্বৰ বসুমতাৰী তেখেতকো অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বঁটা কালেক্ট কৰিবৰ বাবে আজি যিসকল অনাৰেবল EMs MCLAs আমাৰ মাজত আছিলে বঁটা প্ৰদান কৰাত মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে আজি বঁটা পাইছে বেষ্ট কেটেগৰিজত তেওঁলোকক বেষ্ট উইচেছ শুভকামনা দিছোঁ তেওঁলোক আকৌ আগন্তুক দিনত যাতে ভাল কাম কৰি গৈ থাকে তাৰে শুভকামনা ধন্যবাদ BTR চৰকাৰৰ 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি শান্তি প্ৰগতি আৰু সুপ্ৰশাসন শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সুপ্ৰশাসনৰ এই শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰে আৰু কিছু সময় পিছতেই আমাৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব মুখ্য সভা উক্ত সভাত উপস্থিত থাকিব আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল হিজ এক্সেলেন্সি প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী আৰু লগতে উপস্থিত থাকিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট লগতে দিল্লী আৰু অসমৰ দায়িত্বত থকা জ্যেষ্ঠ বিজেপি কৰ্মী শ্ৰীযুত বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা এখেতসকল আমাৰ সভাত উপস্থিত থাকিব গতিকে মই সকলোকে সাদৰে বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোক কোনেও যেন আমাৰ ৰভাতলীৰ পৰা আঁতৰি নাযায় আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰপিছতে আৰম্ভ কৰা হ'ব শান্তি প্ৰগতি আৰু সুপ্ৰশাসনৰ এক অবিৰত যাত্ৰাৰ এক সেলিব্ৰেশন আহক আমি সকলোৱে একেলগে উদযাপন কৰোঁ আমাৰ BTR চৰকাৰৰ 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান সম্মানীয় সদন সম্মানীয় উপস্থিত আমাৰ ব্যক্তিসকল আৰু কিছু সময় পিছত আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল আমাৰ সভাত উপস্থিত হ'বহি সেয়ে মই সকলো উপস্থিত ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোৱে যেন শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি নিজৰ নিজৰ আসনত উপবিষ্ট হয় আনহাতে যিসকলে বাহিৰত সভাগৃহৰ বাহিৰত যিসকলে ইফাল গৈ আছে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে সভাগৃহত আহি নিজৰ আসনত বহক কাৰণ কিছু সময় পিছত আমাৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল আহি সভাত উপস্থিত হ'ব গতিকে নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি সকলোকে সভাগৃহৰ ভিতৰত আহিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আনহাতে TCLC চেয়াৰমেন VCDC চেয়াৰমেনসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকলৈ নিৰ্দেশ আপোনালোকে নিজৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক সভাগৃহত আহিবলৈ অনুৰোধ জনাওক আৰু TCLC চেয়াৰমেন VCDC চেয়াৰমেনসকলে যাতে সভাগৃহ ত্যাগ নকৰে সভা শেষ নোহোৱালৈকে আৰু যদি কোনোবাই TCLC চেয়াৰমেন VCDC চেয়াৰমেন আৰু যদি কোনো তেওঁলোকৰ সদস্যসকলে যদি এতিয়া সভাৰ পৰা প্ৰস্থান হয় তেনেহ'লে আমাৰ সন্মুখত কেমেৰা সংগ্ৰহ আছে কেমেৰা আমাৰ ফিটিং হৈ আছে আমি গম পাই যাম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত BTR প্ৰশাসন BTR চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত নিৰ্দেশ TCLC চেয়াৰমেন VCDC চেয়াৰমেনসকলে অতি সষ্টমভাৱে নিজৰ VCDC নিজৰ TCLC এৰিয়াৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তা সভাগৃহত আহি আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ক সভাগৃহৰ পৰা যাতে কোনো প্ৰস্থান নকৰে এয়া আপোনালোকৰ আমি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছোঁ BTR প্ৰশাসনৰ পৰা ধন্যবাদ হয় নেকি এইবাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী মহোদয়ক
নমস্কাৰ गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरग्रोबाय प्रथमे আপোনালোক সকলোলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা মই জনাইছোঁ আজি বিটিসি চৰকাৰৰ দুটা বৰ্ষপূৰ্তি পালনৰ উদ্দেশ্যে যিটো বিশাল গণসভা এই গণসভাত উপস্থিত আমাৰ মাজত উপস্থিত ইতিমধ্যে আছে আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ডিপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী তেখেত উৰ্কাগৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আমাৰ বিটিচিৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ঘনশ্যাম দাস ডাঙৰীয়া উপস্থিত বিটিচিৰ সকলো এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰসকল MCLA-সকল বিটিচিৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন বিষয়ববীয়াসকল আজিৰ এই সভাখনত উপস্থিত বিভিন্ন প্ৰাণৰ পৰা উপস্থিত আমাৰ অভিভাৱকসকল দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল সকলো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজসকল बे बुब्लियाव बिटिसिनि 2 बोसोर जाफुंसारनाय जे रंजानाय सान बे सानाव आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो साबायखर बावो এইখিনিতে মই ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা মই জনাব বিচাৰিছোঁ দুটা বছৰ बहुत प्रत्याह्बाনৰ মাজেদি আমাৰ বিটিআৰখন শান্তভাৱে পৰিচালনা কৰি বিটিসি চৰকাৰখন আগুৱাই লৈ অহা আমাৰ বিটিসিৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই প্ৰথমে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে 2020 চনৰ 15 ডিচেম্বৰত আমাৰ ব্ৰিটিছৰ শাসনভাৰ লৈছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাৰ পৰাই তেখেতে বহুত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সমমৰ্যাদা দি সম উন্নয়ন কৰাৰ অংগীকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লৈ পেলাই আজি বিটিসি অঞ্চলত সুস্থ শান্ত সম্পূৰ্ণ এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি পেলাই তেখেতে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেখেতৰ লগত আমাৰ বিটিসি ডিপুটি চিফ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বিটিসিৰ সকলো সকলে নিজৰ নিজৰ বিভাগ ভালদৰে পৰিচালনা কৰি পেলাই আমাৰ বিটিসি অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে অহৰহৰ চেষ্টা চলাই আছে কাম কৰি আছে আৰু আজি এই অৱস্থাত আমি এই সন্ধিখনত বিটিসি অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজক এই অৱস্থালৈ আমি আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই সকলো টিম বিটিসিক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা অভিনন্দন শুভেচ্ছা মই জনাইছোঁ আৰু আজি এই সন্ধিখনত আমাৰ বিটিসিৰ সকলো শ্ৰোতা ৰাইজক মই আন্তৰিক অভিনন্দন মই জনাম যে বিগত দিনৰ পৰাই যেতিয়া 2003 চনত বিটিসি সৃষ্টি হৈছিলে 2003 পৰা 2020 লৈকে আমাৰ এই অঞ্চলত এটা ৰাজনৈতিক দলে শাসনভাৰ লৈছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ ৰাইজে উপভোগ কৰিছিল আৰু যিহেতু ৰাইজে ৰজা ৰাইজে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নতুন চিন্তাৰে নতুন দিগন্ত ঘোষণা কৰি পেলাই
এই অঞ্চলত নতুন শাসনৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰি নতুন শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু UPPL, BJP আৰু GSP নেতৃত্বত আজিৰ তাৰিখত আমি এখন চৰকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই সময়ছোৱাত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়ি আহিছে সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে সহযোগ কৰি আহিছে গতিকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা বিটিআৰবাসী ৰাইজক আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা মই জনাইছোঁ আৰু আজি আমাৰ এই চৰকাৰখনৰ মৰমৰে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মানগोनां रायजो राजा नोंथांमोन BTC सरकारा 2 बोसोर जाबाय 2020 मायथाइनि 15 डिसेम्बराव प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा BTCनि चिफ महरै समायखिरा लादोंमोन गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा डिपुटि चिफ महरै समायखिरा लादोंमोन आरो बेबायदिनो BTC सरकारा दाजादोंमोन दाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बे 2 बोसोराव गोबां माखासे जेंनानि गेजेरजोंबो बे ओनसोलाव गोजोन थासारिखौ रैखा खालामनानै बयबो आइ आफानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै खामानि मावनो दिनै नाजाबोदों आरो दिनैहाय बे नाजानाया फैयै फैयै बोसोरनै जाबाय बे बोसोरनैयाव गोबां माखासे सरकारि आसनि लानाय जाबाय जाय आसनिफ्रानाखि जोंनि सुबुंनि जौगानाय ओनसोलनि जौगानाय गासैबो आइ आफाफोरनि हास्थायनाय बेखौ नोजोर होनानैनो गोबां माखासे आसनिफोर दिनै तयार खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो आं सानो बे 2 बोसोरावहाय जिबायदि थासारिजों फैनो गोनां जादों जोंनि UPPL, BJP आरो GSP बे BTC सरकारा जों बयबो मिथिगौ जे सासनाव फैनाय लोगो लोगोनो जों कभिडखौ लोगो मोनदों बेनि उनावहाय BTC ओनसोलाव गोबां माखासे थासारि बेखौ जोङो स्र' खालामनांगौनि थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां जादों विभिन्न विभाग विभिन्न जिल्ला विभिन्न विभागनि मावख'फ्राव गोबां थासारिखौ मोजाङै स्र' खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां जादों आरो आं सानो दिनै बोसोरनैयाव बे BTC ओनसोलनि सरकारनि मेसिनारिखौ थिक खालामनाय आरो सरकाराव जायफ्रा बिबान मोनदों बिथांमोनाबो बुजिनो सोलोंनो गासिबो बिथिङाव मोजां थासारिनि गेजेरजों दिनै गाहाम मोनसे थासारियाव जोङो दावखोबोनो हादों आरो 2 बोसोराव बेयो बिराद गिदिर मोनसे उपलब्धि आं मिजिंथिदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' उपलब्धि खालामदों जे थांनाय समफ्राव थासारिया माबायदिमोन आथिखालाव मा थासारियाव जों सोलिगासिनो दङ মই ভাবো আমাৰ BTC অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে যে বিগত 2020 চনৰ আগৰ দিনবোৰত আমাৰ BTR অঞ্চলত কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে আৰু 2020 চনৰ পৰা UPPL, BJP, GSP ৰাজনৈতিক দলে একেলগে মিলিজুলি চৰকাৰ চলাই পেলাই এই সময়ছোৱাত আমি কি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যথেষ্ট ৰাইজে বুজি পাইছে এতিয়া ৰাইজ আমাৰ মাজত ক'ব গ'লে আমি 100% আমি শান্তি পাইছোঁ আমাৰ BTR অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে বসবাস কৰি আহিছোঁ হয় বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত আমাৰ মাজত অলপ কাজিয়া হয় কিন্তু আমি BTR অঞ্চলত একেলগে থাকিব লাগিব এই অঞ্চলখন আমি একেলগে উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব আজি আমি দেখিছোঁ বিগত সময়ছোৱাত যি ধৰণৰ পৰিৱেশ আমাৰ সমাজত আনিছিলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ মাৰাকাটা ৰাজনীতি এই গোটেই পৰিৱেশটো আমি এতিয়া অতীত হৈ গ'ল আমাৰ সমাজৰ পৰা আমি নতুন চিন্তাৰে এটা মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ দ্বাৰাই আগুৱাই যাব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ এইটো দিগত আমাৰ BTR অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে বুজিছে আৰু আগন্তলৈ এই অঞ্চলত কোনো জাতিভেদ নোহোৱাকৈ
মূল্যবোধ ৰাজনীতিৰ দ্বাৰাই সুস্থ চৰিত্ৰবান সমাজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিবলৈ আহিব, আগুৱাই আহিব, এই কথাখিনি মই কামনা কৰিছোঁ। মই বিশেষ নকওঁ, মই এজন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে কাম কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, আমাৰ দলৰ নেতাসকলৰ আশীৰ্বাদত, আমাৰ বিজেপিৰ নেতাসকলৰ আশীৰ্বাদত সকলোৱে লগ লাগি পেলাই অসমৰ পৰা, আমাৰ বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ পৰা এজন সদস্য হিচাপে, ৰাজ্যসভাৰ সদস্য হিচাপে মোক দায়িত্ব দি পেলাই দিল্লীত পঠিয়াইছে। গতিকে ৰাইজ, মোৰো কৰ্তব্য আছে যে বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ একেলগে আগুৱাই লৈ কাম কৰাৰ কাৰণে। গতিকে অনাগত দিনবোৰত BTCৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ স্বাৰ্থত যিখিনি কৰণীয় কাম আছে নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা কৰিবলৈ কাম থাকিব সেইখিনি কৰাৰ কাৰণে মই যত্ন কৰিম। এইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি মই আপোনালোকক দিছোঁ আৰু মই আশা কৰিছোঁ আগন্তুক আকৌ 3টা বছৰ আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব। নতুন নতুন আমাৰ জনতাৰ যিটো জনমুখী আঁচনি তৈয়াৰ কৰি পেলাই এই আঁচনিখন প্ৰকৃতাৰ্থত আমাৰ হিতাধিকাৰীৰ হাতত যাতে গৈ পায়, ইয়াৰ কাৰণে সুন্দৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই কাম কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আজি অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ, BTC চৰকাৰ একেলগে কাম কৰাৰ কাৰণে এটা ভাল পৰিৱেশ আমাৰ হাতত আছে। ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনমুখী আঁচনি আছে, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন জনমুখী আঁচনি আছে, বিটিআৰৰ বিভিন্ন জনকল্যাণ আঁচনি আছে। এই জনকল্যাণ আঁচনিবিলাকক যাতে আমি প্ৰকৃত অৰ্থত আমাৰ হিতাধিকাৰীৰ ওচৰত আমি পঠিয়াব পাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব। এটা কথা মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাইজ, আমাৰ ইয়াত BJPৰ কৰ্মীও আছে, UPPৰ কৰ্মীও আছে, GSPৰ কৰ্মীও আছে। আমি সকলোৱে লগ লাগি পেলাই এটা মিলিজুলি চৰকাৰ আমি গঠন কৰিছোঁ। মিলিজুলি চৰকাৰ এতিয়া চলি আছে, আমাৰ হাতত আকৌ 3টা বছৰ আছে। ৰাইজে আমাক 5টা বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াইছে, আমি মিলিজুলি কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ চিন্তাবিলাক মই UPPৰ, মই BJPৰ, মই GSPৰ তেনেকুৱা চিন্তাটো নাৰাখি আমি বিটিআৰৰ নাগৰিক, BTC চৰকাৰৰ আমি সহযোগী, একেলগে বিটিআৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰা মোৰ কৰ্তব্য। এই লক্ষ্যৰে যদি আমি সকলোৱে ৰাজনৈতিক দলে আমি মিলিজুলি যদি কাম কৰোঁ, নিশ্চয় অনাগত দিনত আমি ভাল এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম। আৰু সমাজখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব, আঁচনিবিলাক আমি ভালদৰে নিশ্চয় ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে কাম কৰিব পাৰিম। তো आङो गोलाव बाथ्राखौ बुंला, मानगोनां रायजो राजाफोर, गोबां खस्थ'नि उनावहाय जों गोजोन सान्थिखौ दिनै मोन्दों। गोबाङानो गोबां बायदिसिना खोथा बुंनो हागौ। थांनाय समनि दावराव दावसि, आथिखालनि गोजोन थासारि, बेखौ मोजाङै जुदि जों बिजिरनानै नायोबा जोङो नुगोन जे जों गोबां गोजोन थासारिखौ दिनै मोननो हादों। मावनायाव दांनायाव बबेबा मोनफा मोननै गोरोन्थिया थानो हागौ, नाथाय जोङो बे गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनानै जोंनि BTC ओनसोलखौ थासारिखौ मोजाङै जोङो लांनांगोन आरो जौगानायनि थाखाय जों बयबो समानै खामानिखौ मावलांनांगोन। सरकारखौ जोंनि दलनि कर्मीफ्रा मदद होनांगोन आरो सरकाराबो जनकल्याण जि सुबुंनि जि मोजां खामानि, बिनि थाखाय आसनि लानानै जिखिनि रायजोनो हगार हरगोन, बेखौ जोंनि मावथिफ्राबो मोजाङै जोङो दिथा होनानै जों खामानिखौ जोङो मावनांगोन। गोबां थासारिजों जों फैदों आरो बे थासारिखौ जोङो हमथानानै फैबाय थानाय समाव जों मोजाङै दावगालांनांगोन। आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला, बे बुब्लियाव बयबो बाहागो लानायनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ आं बावबाय। आरो बिखेखকৈ আমাৰ BTC অঞ্চলৰ সকলো অভিভাৱক, চিন্তাবিদসকলক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিটো বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ শান্ত পৰিৱেশ আমি ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই শান্তিটো যাতে কোনো পধ্যে বিনষ্ট হ'ব নোৱাৰে,
ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে যাতে যত্ন লয় ইয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰখনক ক'ৰবাত যদি অলপ আপোনালোকে যদি ভুল যদি ভাবিছে নিশ্চয় নিজৰ চৰকাৰ নিজৰ অঞ্চলখন আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ ইণ্টেলেকচুৱেল যিটো চিন্তা সেই চিন্তাৰ দ্বাৰাই নিশ্চয় আপোনালোকে এটা ৰাস্তা দেখুৱাব পদক্ষেপ দেখুৱাব এইখিনি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय बावनानै 3 बोसोरा जाहाथे मोजां मोजां मावफुंलांनो हायो बेनि थाखाय आङो बिटिसिनि चिफजों लोगोसे डिपुटि चिफजों लोगोसे जोंनि गासैबो इएम बिथांमोना जाहाथे मोजां मावनो हायो एमसिएलए बिथांमोना जाहाथे मोजां मावनो हायो आं बेनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबो आरो जोंहा मोनसे मोजां थासारि जामा बिटिआर অঞ্চলৰপৰা 7 জন एमएलए ইউপিপিএলৰ আছে আমার বিজেপির এমএলএ আছে বিটিআর অঞ্চলত আমার মিত্র দলের যি কেইজন এমএলএ আছে মন্ত্রী আছে একেলগে কাম করার কারণে ভাল এটা সুন্দর পরিবেশ আমার হাতত আছে তো গতিকে অনাগত দিনত ভাল এটা সমন্বয়ের জড়িয়ে আমি ধুনিয়াকে কাম কৰিব পাৰিম আৰু নিশ্চয় ৰাইজৰ উন্নতি হ'ব এই কথাখিনি আপোনালোকৰ কৈ সকলোকে আকৌ ধন্যবাদ জনাই বয়নিसिमबो गाहाम हामलायनाय बावनानै आंनि जे फंनैसो बाथ्रा बुंनाय आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों বহুমূলীয়া বক্তব্য ৰখাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুক্ত ৰণকুৰা নাৰ্জাৰী মহোদয়লৈ এতিয়া আমি ফাউণ্ডাৰ আৰ্ট অফ লিভিং গুৰুদেৱ শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰৰ গুড উইল মেছেজ বাই হিজ হলিনেছ বজাই দিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আকৌ কৈছোঁ ফাউণ্ডাৰ আৰ্ট অফ লিভিং গুৰুদেৱ শ্ৰী শ্ৰী ৰবি শংকৰৰ celebrating its 2nd anniversary that completed 2 years of dedicated service to people. Honorable Governor and many dignitaries are taking part on this special occasion where the dream of people of Bodoland have manifested and good governance is being given to them. You know, on this occasion we must remember we are part of one global human family. You know, एक विश्व मानव के तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए सबसे पहले और दूसरी बात है हम भारतीय हैं सेकेंड identity is you are part of India you are the dear children of the great ancient land of India so take pride in this and at the same time local culture, language and governance had to be given all prominence, which the people of Bodoland have achieved now. Let me congratulate the Deputy Chief Minister. Of course, the Chief Minister's Hemanta Biswas ji is doing all his best to uplift the Northeast. And people of Bodoland has special affiliation to their food, their culture, their language, their dance forms. All this need to be maintained. And I hear 10 days of celebration is happening. And in all the 19 districts, you are having art of living programs. People are doing the courses. And this will keep us robust physically, mentally, and emotionally, and uplift us spiritually. हमें आध्यात्मिक तौर से उत्थान और शारीरिक तौर पर स्वस्थ और शक्तिमान, मानसिक तौर पर प्रसन्न और संतोषमयी जीवन जीने के लिए जीवन जीने की कला आपने अपनाया। ये सब अभ्यास करते जाइए, योगाभ्यास करिए, प्राणायाम ध्यान करिए, इससे आपके जीवन में एक अद्भुत सुकून आप पाते रहेंगे।
जीवन सुंदर बनाने के लिए, to make life beautiful, we need to adopt these ancient principles. And I'm happy that you're all doing this, and lot of activities are happening. There are much more to achieve. We have to see that every single person in this free Bodo land, or in this newly governed Bodo land, is happy, healthy, and more prosperous. All my best wishes and blessings to all of you. Let me also here tell all the people, the politicians, the bureaucrats, and the officers there, you continue to do your good job. People have a lot of hope and faith in you, and you have done very well in the last 2 years. I'm sure you will continue to do that, and I am with you all. Let not any one person on this planet go hungry or go sad. Let us all work together to create a happy and healthy society. सब एक संतोषमयी वातावरण, आनंदमयी वातावरण निर्माण करने के लिए सब लोग कटिबद्ध हो जाएं। घर घर में ध्यान होना चाहिए, घर घर में बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। हमारे देश की जल संपत्ति और भू संपत्ति को हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्रदूषण न हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, और जल के स्रोतों को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें। इन सभी योजनाओं पर आप सब लोग कार्यरत हो जाइएगा। आप सबको हमारा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद और शुभकामनाएं। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। এইখিনিতে আমি এটি সুখবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উপসভাপতি তথা অসম আৰু দিল্লীৰ দায়িত্বত থকা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শ্ৰীযুত বৈজয়ন্তী জয় পাণ্ডা। সকলোকে থিয় হ'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু তাৰ লগে লগে হাত চাপৰি দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ মাজত আহি পাইছেহি বিজেপি দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট শ্ৰীযুত বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা। এখেতক আমি উষ্ম সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ, আৰু তাৰ লগে লগে তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইবাৰ তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিম। আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উপসভাপতি তথা দিল্লী আৰু ভাৰতৰ দায়িত্বত থকা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা মাননীয় শ্ৰীযুত বৈজয়ন্ত জয় पाण्डादेवक। बयबो आखाइ खबना होगोन खेबसे जोङो बयबो जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों श्रीजुत बैजयंत जय पांडा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट इन चार्ज, दिल्ली एंड असम प्रदेश बीजेपी। তেখেতক আমি গছপুলি প্ৰদান কৰিবলৈও অনুৰোধ জনাইছোঁ। বৃক্ষই আমাৰ পৃথিৱীৰ সমতা ৰক্ষা কৰি আছে, সেয়েহে তেখেতক আজিৰ এই সভাত বৃক্ষ পুলিও প্ৰদান কৰিবলৈ ওলোৱা হৈছে।
এয়া বৃক্ষপুলি ৰোপণেৰে তেখেতৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ। এতিয়া আমাৰ অনাৰেবল কেবিনেট মিনিষ্টাৰ অফ আছাম মাননীয় শ্ৰীযুত উৰুখাওকৰা ব্ৰহ্মদেৱক বক্তব্য ৰাখিবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। जोंनि गेजेराव अशोक भट्टाराय बिथाङाबो सफैनानै दंफैयो, भाइस प्रेसिडेन्ट बिजेपि। जोङो बिथांखौबो आर'नाइजों बरायनो नागिरदों। गोजोन्थों। खुलुमबाय, बयनोबो खुलुमनाय जासिहरबाय। সকলোৰে নমস্কাৰ। আজি এই সভাত উপস্থিত আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল, বিটিআৰ ৰিজনৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, इस मंच पे अभी उपस्थित हुए भारतीय जनता पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और आसाम और दिल्ली बीजेपी का प्रभारी, पूर्व राज्यसभा सांसद सम्मानीय विजेंद्र जी पांडा जी और बीटीसी हमार डिप्यूटी चीफ गोविंद बसुमतारी, राज्यसभार सांसद रणगड़ा नार्जारी, बीटीसीर सम्मानीय कार्यवाही सदस्यद्वय, आसाम बीजेपीर उपसभापति अशोक डांगरिया और विभिन्न MCLA और विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिসকল और श्रद्धेय राइजসকল, আজি UPPL BJP GSPৰ এই 2 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱা দিনত যে উদযাপন আমি কৰিছোঁ, আজিৰ এই দিনত মই প্ৰথমতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ অন্তৰৰ পৰাই শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে 2 বছৰ তেওঁ সফলভাৱে নেতৃত্ব দি পেলাই BTC অঞ্চলত উন্নয়নৰ যাত্ৰাটো গতিশীল কৰি আজি বহু দিশত উন্নয়ন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু জনগণৰ ৰাইজৰ মাজত এটা অন্তৰত আস্থা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইকাৰণে ৰাইজসকল প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেখেতৰ নেতৃত্বত চলি থকা বৰ্তমান এলায়েন্স চৰকাৰৰ নামত আপোনালোকে এবাৰ জোৰদাৰ হাততালি দি পেলাই অভিনন্দন জনোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। आज मैं पांडा जी को यहाँ मिलके बहुत आनंदित हुआ कि एक समय राज्यसभा में मैं भी था, वो भी था, और वह भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है। विभिन्न क्षेत्र में काम करते हुए भारत को देखा, भारत को जाना, और आज हम कोकराझार में बुला के लाया। वो हमारे जो इनवाइटेशन है इसको एक्सेप्ट करके ये दिल्ली से इधर आया और हमसे मिलने के लिए हमको मौका दिया, तो इसलिए मैं तहे दिल से आपको स्वागत करता हूँ और आप लोग भी स्वागत कीजिए। और इनके साथ बहुत सारी बात है हमको करना है, हम धीरे धीरे इस मीटिंग की बात भी करेंगे, क्योंकि
हमें लगता है कि बीटीसी रीजन को डेवलप करने में एकेडमिकली हो, पॉलिटिकली हो, हर तरह की जो मदद चाहिए होंगे हमको पंडा जी की तरफ से हम मिलने वाले हैं। राइजসকল আজি 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা কাৰ্যকাল আমাৰ বিটিসি চৰকাৰ 2 বছৰত কি কাম কৰিলে বুলি যদি বহুতে প্ৰশ্ন কৰে তো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিটিআৰ ৰিজনটো এটা পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছিল উন্নয়নৰ বাবে যি পৰিকল্পনা আগত হোৱা নাছিল পৰিকল্পনাৰ অভাৱত যথেষ্ট পুঁজি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা আহিছিল যদিও এই পুঁজিবিলাক উচিতভাৱে ব্যৱহাৰ নহল যাৰ বাবে উন্নয়নৰ দিশত আমি ইমান পুঁজি পোৱাৰ পিছতো পিছ পৰি ৰৈ গৈছিলোঁ আমাৰ ধাৰণা হ'ল যে উন্নয়ন মানে কি ৰাস্তা হ'ব লাগে ব্ৰিজ হ'ব লাগে বিল্ডিং ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব লাগে গাড়ী ঘোড়া হ'ব লাগে এইটোৱে আমাৰ কনসেপ্ট কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰে অন্যান্য ষ্টেটত যদি যাওঁ তাত ডেভেলপমেণ্টৰ কনসেপ্টটো অলপ বেলেগ ৰাস্তা হৈ থাকিব তাৰ কোনো অভাৱ নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া কোনো ৰিজন বাদ পৰি নাযায় ভাৰতবৰ্ষৰ সুখে কোণে ৰাস্তা বিল্ডিং ব্ৰিজ এইটো হৈয়ে থাকিব আপুনি তাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিলেও ভাৰত চৰকাৰ চিন্তা কৰি আছে কিন্তু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা হিচাপে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দায়িত্ব কি মানুহক ডেভেলপ কৰা হিউম্যান ৰিসোৰ্সেছ তৈয়াৰ কৰা মানুহক কেপেবল কৰিব লাগে স্কিল কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিজন মানুহৰ মাজত গুণগত ডেভেলপমেণ্ট যদি নাহে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টে আমাক ক'তো লৈ নাযায় আমি যাব লাগে বিশ্ব দৰবাৰলৈ গ্লোবেল সিটিজেন হ'ব লাগে গ্লোবেল ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্সপেক্টিভত আমিও কাম কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত যদি কোৱালিটি প্ৰডাকশ্যন নহয় সেইবিলাক লেভেললৈকে আমি যাব নোৱাৰোঁ আমি যেতিয়াই ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কওঁ গুজৰাটৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ কেৰেলা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ কিন্তু আমি জানোনে গুজৰাট কিয় গুজৰাট হৈ আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কিয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হৈ আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই কাৰণে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হোৱা নাই যে তাত ৰাস্তা আছে বিল্ডিং আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই কাৰণে হৈছে যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তেলেগু মানুহবিলাক আজি গোটেই বিশ্বত যেটো এটা কৰ্মক্ষেত্ৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজনেছলৈকে গুজৰাট এই কাৰণে গুজৰাট হৈছে তেখেতসকলে আজি দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই বিশ্বত তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে গোটেই বিশ্বৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰো প্ৰকৃত ডেভেলপমেণ্ট এইটোৰ দ্বাৰা দি আহিব নহ'লে ৰাস্তা হ'ব বিল্ডিং হ'ব গাড়ী হ'ব কিন্তু মানুহৰ সংস্থাপন নহ'ব মানুহে কাম নাপাব উৎপাদন নাপাব তেতিয়া এইটো কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছিল এই 2 বছৰত বিটিচিত পৰিকল্পনাত আমি 2 বছৰ পাৰ কৰিলোঁ পৰিকল্পনা আজি হৈ গ'ল মানৱ সম্পদ তৈয়াৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা আজি হৈ গ'ল এইকাৰণে আমি কাম কৰিব লাগে আমাৰ অঞ্চলত থকা ৰিসোৰ্সেছৰ ওপৰত কাম কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ কিন্তু এই দক্ষতা যদি নাথাকে আমি কেনেকৈ কাম কৰিম আমাৰ অঞ্চলত ফৰেষ্ট আছে জল আছে মানে পানী আছে মাটি আছে হয়তো ক'তবা আমাৰ বহুত সম্পদো আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদো আছে এইবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ হ'ব লাগিছিল কিন্তু অধিকাৰ থাকিলে কি হ'ব আমাৰ দক্ষতা নাই স্কিল নাই মানৱ সম্পদ গঢ় লৈ নুঠিল তাৰ বাবে এই অঞ্চলৰ সম্পদৰ ওপৰত কোনোবাই আজি আহি পেলাই যা কাম কৰে আমি অকল মনত দুখ পাব পাৰোঁ কিন্তু আমি দখল কৰিব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে মানৱ সম্পদ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল এডুকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি
ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে মেডিকেল কলেজলৈকে বহুত পৰিকল্পনাৰে আজি আহি আছে, যাৰ বাবে আমি কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ থকা সত্ত্বেও তামোলপুৰত এটা মেডিকেল কলেজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই আগন্তুক বৰ্ষৰ পৰা এই তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত কোনোবা ব্ৰিজ বনাব পাৰে বুলি আমি কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিল। যি নদীটো আমি পাৰ কৰিবলৈ ভয় কৰিছিলোঁ, বহুত এক্সপেৰিমেণ্ট গ'ল, সৰু সুৰা ব্ৰিজ ঠিকি থাকিব নোৱাৰিলে, কিন্তু এই পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত আজি প্ৰায় 250 কোটি টকাৰ ব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে। মঠংগা নদীৰ ওপৰত ব্ৰিজ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ, তাতো ব্ৰিজ হৈ গৈছে। এতিয়া কেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউট হ'বলৈ গৈ আছে, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ইনষ্টিটিউট হ'বলৈ গৈ আছে, স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি হ'বলৈ গৈ আছে, ৰেলৱে কোচ ফেক্টৰী হ'বলৈ গৈ আছে, এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ ইয়াত হ'বলৈ গৈ আছে পৰ্যায়ক্ৰমত। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিটিআৰ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে 100% এটা পজিটিভ দৃষ্টিভংগী লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু বড়ো চুক্তিৰ কথা আহি থাকে, বড়ো চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আজি কোনো নেগেটিভ দৃষ্টিভংগী নাই, দিল্লীৰো নাই, দিছপুৰো নাই। সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে ফিল্ডত বা গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় হৈছে। আমিও কৰিব লগা কামখিনি আমিও কৰিব পৰা নাই। কিন্তু আজিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে, অমিত শ্বাহজীয়ে কৈ আছে যে এইটো এটা শান্তি চুক্তি 2020 চনৰ যিটো স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছে, এই অঞ্চলত শান্তি অহাৰ যিটো এটা সূচনা বড়ো চুক্তিৰ দ্বাৰাই হ'ল। আলফাও শান্তিৰ পথতে আহিবলৈ আৰম্ভ হ'ল। তো শান্তিৰ চুক্তিক বৃদ্ধি কৰি পেলাই যিটো চুক্তিটো কৰা হৈছে, শান্তি ভংগ কৰিবলৈতো দিব নোৱাৰি। সেইকাৰণে অমিত শ্বাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দুয়োজনেও কথাটো কৈ আছে যে বড়ো চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা আখৰে আখৰে আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগে, কিন্তু এটা চুক্তিক ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা, কাৰণ বহুত চুক্তি হৈ গৈছে। 15 বছৰ গ'ল, 20 বছৰ গ'ল, 25 বছৰ গ'ল, আজিও বাকী আছে। সেইবুলি আমি চুক্তি ৰূপায়ণৰ যিটো এটা দায়িত্বৰ পৰা হাত সাৰি যাব নোৱাৰি। তো এইকাৰণে মই আজি খুব বেছি কথা ক'ব নোখোজোঁ। আজি মানে আমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে, এইটো আমি ছেভ কৰিব লাগে, বচাব লাগে। ছেভ ছয়েল মুভমেণ্ট আমাৰ ৰবি শংকৰজীয়ে আজি অলপ আগতে কথাটো ক'লে, আপোনালোকৰ জল ভূমি ৰক্ষা কৰক। ৰবি শংকৰজীয়ে আমাক আহ্বান জনাইছে, ছেভ ইয়ৰ ছইল, ছেভ ইয়ৰ ৱাটাৰ, ছেভ ইয়ৰ নেচাৰ অলছ'। তাৰ মাজতো ডেভেলপমেণ্টটো আনিব লাগে। তো আজিৰ দিনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, পানীৰ কাৰণে যিটো এটা ক্ৰাইচিছ, আৰু আমাৰ ভূমিবিলাকৰ ছয়েলৰ মাটিৰ যিটো এটা কোৱালিটি, উৎপাদন ক্ষমতা ছয়েলৰ কমি গৈ আছে। কাৰণ এই মাটিৰ ওপৰত আমি বহুত অত্যাচাৰ চলালোঁ, মাটিৰ পটেঞ্চিয়েলিটিটো আমি বহুত বেছি এক্সপ্লইট কৰিছোঁ, কেমিকেল সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে হওক বা কিবাই হওক। আজি নতুন চিন্তা আহি গৈছে যে মাটি ৰক্ষা কৰিব লাগে, তাৰ মাজত ডেভেলপমেণ্টো আহিব লাগে। কাৰণে मैं भाबू पंडा जी एक इशू है यहाँ, बहुत सारा युवा है जो बिगड़ पिछले 40 साल में एक आंदोलन का परिस्थिति हुआ था और इसमें एक उग्रवाद भी था। तो इसके साथ जुड़े हुए एक अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले लोग अभी भी संस्थापन नहीं मिला। तो इसके लिए हमने केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट करते आया कि स्पेशल रिक्रूटमेंट करूँ। तो आर्म फोर्सेस में जाने के लिए इच्छुक है। यहाँ का नवयुवक युवा लोग यहाँ से जाके आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करके दुनिया के हर देश जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, लड़ाई करते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन यहाँ युवाओं को संस्थापन देने के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट की जरूरत हो गया। तो अभी तो ये हो नहीं पाया, कभी कभी हुआ लेकिन ठीक से नहीं हुआ। एक अपील है आपसे, यहाँ का जो नौजवान है उन लोगों के तरफ से कि उनको काम करने का मौका दे। ये दावी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर एक जगह में हर तरह की अच्छा विचार होने के बावजूद भी, कभी कभी अच्छे काम करने के बावजूद भी, अगर जो
ऐसा युवाओं की संख्या ज़्यादा होता है जिनके पास काम नहीं होता, तो इसमें एक ऐसा सिचुएशन ख़त्म हो जाता है जहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो एक बड़ा सा प्रत्याह्वान होता है एक एरिया के लिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमको आज के युवा है उनको संस्थापन देने का काम करने का ज़रूर है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो ये दो सब बोल के मेरा जो भाषण है मैं विराम देना चाहता हूँ। गासिनोबो समायनि आंखाल आं बर' रावजों बुंनो हायाखै जे जों बयबो माने दिनैहाय गोजोननाय मोनदों, नाथाय गोजोननाय मोननायनि गेजेरावबो जोंनाव गोबां सोंलु दङ, नाथाय सोंलुफ्रा थायो मानसिफोरनाव, आरो बे सोंलुफोरनि एन्सारा गावनो गाव ओंखारबोयो। समानो होगासिनो दं दा। नायबाय था 2003निफ्राय जोंनि खामानि मावनायनि बोसोरा जागायबाय। प्रेक्टिकेलि जों प्रेक्टिकेल खामानिखौ बिटिसि ओनसोलाव खामानि मावनो आरम्भ खालामबाय। खारन केन्द्र सरकारनिफ्रायबो आरो रायजो सरकारनिफ्रायबो जिखिनि पुँजि हरनांगौ बे जागायगासिनो दं दा। आं दा वेलफेयार बडलेण्ड डिपार्टमेन्टखौ नायो, आंनि गेजेरजोंनो फाइलफ्रा थाङो, गोबां फाइलफ्रा थांबाय, एप्रुभ जागासिनो दं। मैयासो चिफ मिनिस्टारा नर्थ इस्टार्न काउन्सिलनिफ्राय मोनबा प्रजेक्टखौ एप्रुभ खालामनानै बिटिसि ओनसोलाव हरदों। बेनि आगोलबो नेसिटनिफ्राय आरो एनएसिनिफ्राय लामाफोरनि प्रजेक्ट, दा बिदिनो खामानि मावनाय प्रेक्टिकेल खामानि मावनायखौ जोङो जागायजेनबाय आरो जोंनि एकर्डखौ मावफुंनाय आरो एनडिएफबिनि केडारफोरखौ रिहेबिलिटेसन होनाय, दा हयतोबा गोख्रैनो मास मोनसेसोनि गेजेराव दिल्लीयाव हयतोबा मोनसे पर्यायाव रायलायनाय जागोन होननानैबो मोनसे बाथ्रा फैगासिनो दङ। तो बेबायदिनो पर्यायक्रमाव जों आवगायलांगोन। नोंथांमोना गासिखौबो आङो खावलायो जे गोसो हमथालायनानै जोङो आवगायलांनांगौ। धन्यबाद, गोजोन्थों, खुलुमबाय। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় উৰুখাৰকৰা ব্ৰহ্ম মহোদয়লৈ। এতিয়া আহক আমি এটি নৃত্য উপভোগ কৰোঁ। দেউশ্ৰী দেলাই, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য দেউশ্ৰী দেলাই। পৰম শ্ৰদ্ধা ভাজন ৰাইজ, আমাৰ অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল ইতিমধ্যে আহি আছেহি, খন্তেক পিছতে আহি পাব। আমাৰ His Excellency Governor of Assam is arriving just after a while, so I request all the participants to stand up when he reaches to the dais. So जोंनि महामान्य गभर्नर बिथाङा सौफैगासिनो दङ। बिथाङा जौसाङाव गाखोफैनाय लोगो लोगो बयबो राजाफोरखौ, बयबो रायजो राजाफोरखौ गसंनानै बिथांनिसिम मान होनाय हिसाबै गसंनानै मान होनो थाखाय बयखौबो खावलायखानाय जाबाय। আমাৰ महामान्य गभर्नर অসমৰ ৰাজ্যপাল ডক্টৰ প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী তেখেত আহি আছে, আহি পাইছেহি। গতিকে তেখেত আহি পোৱাৰ লগে লগে মঞ্চত উপবিষ্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক সকলোকে থিয় হৈ তেওঁক সন্মান জনাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ তেখেত আহি পোৱাৰ লগে লগে পূৰ্ণাংগ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। গতিকে সকলো ৰাইজ শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই সভাত যোগদান কৰি সফল কৰাত যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায় তাকে কামনা কৰা হ'ল। ধন্যবাদ। অসমৰ ৰাজ্যপাল মহামহিম প্ৰফেচৰ জগদীশ মুখী ইতিমধ্যে আহি আমাৰ
অনুষ্ঠানস্থলীত উপস্থিত হৈছেহি তেখেত কিছু সময় পিছতেই মঞ্চলৈ আহিব আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ৰাজ্যপালৰ প্ৰৱেশৰ লগে লগে থিয় হৈ তেখেতক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আমি সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নৃত্যটো এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে ৰাজ্যপাল আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি जों दावस्रि देलाय मोसानायखौ दान्दिसे दोनथ'सिगोन नोंथांमोना जेरावनो दं बेयावनो थादो मानगोनां आसामनि हादोरगिरि बिथाङा जौसाङाव सौफैनाय लोगो लोगो जों बयबो गसंनानै बिथांनिसिम मान बावगोन आरो जोंनि माहारियारि मेथाइ नेशनेल एन्थेम खननो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जागोन दा बयखौबो साखाफारा जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল মহামহিম ৰাজ্যপাল আমাৰ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আমি সকলোৱে থিয় হৈ তেখেতলৈ আমি সন্মান জনাম আৰু লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ব গতিকে সকলোলৈ যাতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰাত যোগদান দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল ধন্যবাদ এয়া মহামহিম ৰাজ্যপাল আমাৰ মঞ্চত প্ৰৱেশ কৰিছে সকলোকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ National anthem, please. Rashtriya Sangeet. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. Now we move on to felicitation to His Excellency the Governor of Assam. I would request my colleagues to do the honor, please. I would request our Honorable Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council to felicitate His Excellency the Governor of Assam for his august presence in 2-year celebration of BTR government here in Kokrajhar Secretariat Complex. সকলে হাত চাপৰি মাৰি দিয়ে যান ধন্যবাদ থাকিল আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ মহামহিম অসমৰ ৰাজ্যপাল প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি তেখেতক আমি ইতিমধ্যে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এতিয়া আমি তেখেতক অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ প্লান্টেশন প্ৰগ্ৰাম আছে মে আই ৰিকুৱেষ্ট হিজ এক্সেলেন্সি দ্য গভৰ্ণৰ অফ আছাম প্ৰফেসৰ জগদীশ মুখী টু মুভ অন টু plant a sapling plantation here in front of the dais. May I request all our dignitaries to accompany His Excellency. Mahamahim Ahomar Rajyapal Professor Jagdish Mukhi Sare আজি ইয়াত গছপুলি ৰোপণ কৰি আমাৰ ক্লিন গ্ৰীণ এণ্ড স্মাৰ্ট বডোলেণ্ড ক্লিন গ্ৰীণ পিচ এণ্ড স্মাৰ্ট বডোলেণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এটা চিম্বলিক হিচাপে আজি গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰিলে তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ বিশিষ্ট আমন্ত্ৰিত অতিথিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকললৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ Now we move on to unveil the program scheme Gurudham, for which we will be constructing statue of Gurudev Kalicharan Brahmo, the pioneer and religious and social reformer amongst the Bodos in the 20th century, whose role has been tremendously impacted the entire Bodo community as well as the entire community in the Lower Assam region. So in honor of his contribution to our society and playing a big role in bringing about a renaissance amongst the Bodos, we will be constructing a statue at Porbotjara in Kokrajhar district. May I request His Excellency, the Governor of Assam, and all the dignitaries to proceed towards the
foundation laying plate which will be unveiled by His Excellency the Governor of Assam. আমি বড়সকলৰ ধৰ্মীয় আৰু সমাজ সংস্কাৰক গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছে পৰ্বতজোৰাত। ইয়াৰ লগত এখন গুৰুধাম কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব। মুঠ 3 কোটি টকাৰে 3 কোটি টকাৰে এই আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। সকলো ৰাইজক হাত চাপৰি মাৰি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। গুৰুদেৱ কালীচৰণ ব্ৰহ্মণি মুসুখा गायसननाय आरो गुरुधाम नब्लां लुफुंनायनि हाबाफारि थांखि लानानै 3 कोटी रांजों पर्बतजरानि काजि गामियाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ बेसेन होनानै जों बिटिआर सरकारनिफ्राय बे हाबाफारि मावथांखिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बेनि थाखाय आङो मानगोनां आसामनि हादोर बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखी बिथांखौ गासैबो बिटिआरनि रायजो राजा आरो खुंथायनि जानानै साबायखर बावबाय। दा जोङो उननि हाबाफारियाव जोङो आवगायलांनो सानदों। दा बेवहाय जोंहा बिटिआरनि गासिबो खुंथायाव बे थांनाय 2 बोसोराव बिटिआर सरकारा मा हाबा मावदों, मा जाफुंसारदों आरो मा मावथांखि लादों बेनि मोनसे बिसम्बि, मोनसे सौवेनिर, मोनसे बुकलेट जोङो दिहुनदों। दा बेखौ जों मानगोनां आसामनि हादोर बेंगिरि बिथांखौ जोङो बेखेवहोनो नागिरदों। Now we are moving forward for inauguration of the booklet. Booklet and souvenir for celebration of the 2-year completion of BTR government in Bodoland Territorial Council, and it will highlight all the implementation of projects, development schemes, success stories, and also project the perspective plans for next 3 years. So যোৱা 2 বছৰ কাৰ্যকালৰ বিটিসি চৰকাৰৰ কি কাৰ্যসূচী, কি আঁচনি ৰূপায়িত হ'ল, কি আমি ৰাইজৰ সেৱাৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা হ'ল, কি উন্নয়ন হ'ল, গোটেই কাম সন্নিবিষ্ট কৰি আৰু আগন্তুক 3 বছৰ কাৰ্যকালত আৰু কি কাম কৰা হ'ব ইয়াৰে পৰিকল্পনা কৰি যুগুতাই এখনি এই স্মৰণিকা বা সৌবেনিৰ আমি বুকলেট মানে উলিয়াইছোঁ। গতিকে মই মহামান্য অসমৰ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই সন্মানটো কৰাৰ বাবে। এতিয়া আমি মানে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চাই আপোনালোকে নিশ্চয় আমনি লাগিছে। আমি নৃত্য পৰিৱেশনলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমি দাউচি দেলাই মোচানাই এই নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব। গতিকে তেখেতসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। दा जों दाउस्रि देलाय मोसानाय जों रंजानो बयबो नागिरदों। बेनि उनाव जोङो गुबुन हाबाफारियाव थांगोन। Now we are performing the dance, Bodo traditional dance दाउस्रि देलाय.
बहुत धन्यवाद सबाइखर. Thank you so much for performing such a beautiful traditional Bodo dance. I congratulate all the participants and the organizers of the dance performing team. So as we move on, we have in our next agenda, we have very special invited guest, Baijant J. Pandaji, who has come over here to grace the occasion of the celebration of 2-year completion of BTR government here in Bodoland. So may I request him to deliver his speech. Your Excellency, Governor of Assam, परम आदरणीय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, बीटीसी के लोकप्रिय सीईएम, मेरे मित्र आदरणीय श्री प्रमोद बोड़ो जी, आदरणीय श्री यूजी ब्रह्मा जी, सांसद श्री नरजारी जी और श्री सरानिया जी, श्री काटीराम बोरो जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अशोक भट्टाराय जी, श्री अनुराग गोयल जी, यहाँ सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, आप सबको मैं शुरुआत से खुलुमबाई और नमस्कार बताता हूं। आज मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। 1.5 साल के बाद मुझे फिर बीटीआर आना हुआ। पिछले वर्ष मैं यहाँ चुनाव के समय, प्रदेश के चुनाव के समय यहाँ आया था और इस बीच में आज जो अवसर है, 2 वर्ष की पूर्ण होने के लिए आज जो हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, यह एक बहुत ही अच्छा संदेश देता है, जिसके बारे में थोड़ा कुछ आपको कहना चाहूँगा। प्रमोद जी के नेतृत्व में ब्रह्मा जी और बाकी सब आपके टीम में मिलकर बीटीआर में जो विकास ला रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। 1.5 साल के बाद भी मैं जब आज हाईवे पे आ रहा था, इतने सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रास्ते में देखकर आ रहा था और उसके बारे में पूछ रहा था। यही तो है वो सपना जो परम आदरणीय देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हम सब देख रहे थे कि बीटीआर के विकास कैसे होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व, उसके बारे मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं। पूरी दुनिया भर उनकी लगातार भरपूर प्रशंसा होती है और उसके साथ साथ भारत के भी। प्रति महीने जब भी कोई ओपिनियन पोल लिया जाता है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निकलते हैं। जिस तरह के वो भारत के चित्र बदल दिए हैं, सारे देश में अन्य देश अब भारत को देखते हैं क्राइसिस के समय नेतृत्व देने वाला देश। भारत ऐसा देश था कि हर कोई समस्या में दूसरों को मदद मांगना पड़ता था। अब भारत ऐसा देश बन रहा है कि हर कोई समस्या में सैकड़ों देशों को भारत मदद करता है और वो हमारे नेतृत्व को देखते हैं। उसी तरह आदरणीय मोदी जी भारत की प्रगति के लिए एक स्पेशल फोकस रखे हैं नॉर्थ ईस्ट पर। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री के नाते आदरणीय मोदी जी जितने बार पूर्वोत्तर को आए हैं, खुद उनसे पहले जितने प्रधानमंत्री थे इतने दशकों में कभी नहीं हुआ था। और उसका फल आज हमें देखने मिल रहा है असम की प्रगति में और पूरी नॉर्थ ईस्ट के प्रगति में। असम में जो प्रगति हो रही है, असम के डायनामिक मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, वो केवल असम में नहीं पूरी देश में इसकी चर्चा हो रही है। और उसी तरह बीटीआर को आगे लेने के लिए देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने जैसे फोकस रख के जितने समस्याएं थे एक के बाद एक उसको दूर करने के लिए लोगों के साथ लगातार चर्चा करके असम के और बीटीआर के नेतृत्व के साथ लगातार बैठकें करते हुए ये समस्याएं सब एक के बाद एक दूर हो रहे हैं। और जो 2020 की बोडो अकॉर्ड के जरिया यहां सुरक्षा की स्थिति, यहां सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बदलाव आया है, ये हम सब देख पा रहे हैं। पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि जहां आंदोलन की स्थिति थी वो कैसे इसमें बदलाव आकर सभी जनता के साथ हाथ मिलाकर, इस क्षेत्र के नेताओं के साथ हाथ मिलाकर भारत सरकार ने ये सब समस्या को दूर कर रहे हैं। आज जो बुकलेट का उन्मोचन हुआ, मैं आपको निवेदन करता हूं कि जरूर उसको पढ़िए। विभिन्न प्रकार के जो शासन के कदम लिए गए हैं, सुशासन के कदम इसमें जिक्र हुए हैं। और अगर उसके बारे में कहना लगूं तो अभी पूरी रात बैठकर आपको कहना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ देखकर कि प्रमोद जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर के बाद वो फोकस दिए हैं शिक्षा पर, सुशासन पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और इसके कई सारे योजनाएं के जिक्र हुए हैं आज जो इस अवसर पर बुकलेट उन्मोचन हुआ है। मैं देखकर ये खुश हो रहा था कि जमीन पर अधिकार लेते हुए लैंड सर्टिफिकेट इशू करने का मेला के लिए जो तैयारी आप कर रहे हैं कुछ दिनों में, ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम ले रहे हैं। इसी तरह सीएम के सुपर 50 मिशन जो अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए, ताकि बीटीआर आगे बढ़ सके, ताकि ये विकास के जो कदम लिया जा रहा है वो सालों के लिए नहीं दशकों के लिए आगे बढ़ेगी। वैसे बीटीआर में बोडोलैंड स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम 850 से ज्यादा टीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को नियुक्त करना सेकेंडरी और हायर स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, ऐसे बहुत सारे हैं। और असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के साथ हाथ मिलाकर प्रमोद जी और उनके टीम जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं बीटीआर में, हाईवेज, रास्ते, ब्रिजेस, इसकी भी जिक्र हुई है। और इसका जो असर, इसका जो प्रभाव आने वाले दशकों में बहुत ही देखने को मिलेगा। बहुत मुझे खुशी लगा देखकर कि जो शिक्षा पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप एम्फेसिस दे रहे हैं, बीटीआर को आगे लेने के लिए बीटीसी के जरिया जो सब कदम आप ले रहे हैं, ये तो केवल शुरुआत हुई है। 2 साल में बहुत सारे आप कदम लिए हैं और ये कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे कि कोई बड़ा अगर बिल्डिंग बनाना है तो पहले उसका प्लिंथ बनाना पड़ता है, पहला ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ता है, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वीं मंजिल बन सकता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आप सभी सेक्टर में डाले हैं और जो जिस पर प्रायोरिटी देकर आगे ले रहे हैं, ये बीटीआर के लिए और खास करके बीटीआर के युवाओं के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही है वो सपना जो मोदी जी देखते हैं, यही है वो सपना जो अमित भाई देखते हैं, जो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा देखते हैं और यहाँ के लोकप्रिय युवा नेता सीएम प्रमोद बोड़ो देखते हैं और इसको ये सफल कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं न केवल प्रमोद जी को सुनने के लिए, हम ब्रह्मा जी से पहले उद्बोधन मिल चुका है, बल्कि हमारे अति रिस्पेक्टेड आदरणीय राज्यपाल प्रोफेसर मुखी आज यहाँ आए हैं और उनको भी सुनने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं समाप्त करने से पहले 2 शब्द थोड़ा ज़रूर कह के जाऊँगा कि भारत की प्रगति के लिए आदरणीय मोदी जी ने बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जो ऐसे इलाके थे जैसे कि पूर्वोत्तर, जैसे कि पूर्वी भारत, जो दशकों के लिए नेग्लेक्टेड थे, उसको आगे लेने के लिए जो स्पेशल फोकस वो दे रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र कर रहा था, ये बिल्कुल भारत का चित्र बदल रहा है। वैसे बहुत सारे ऐसे सुशासन के काम दशकों के लिए रुके हुए थे, जैसे कि अभी जो चल रहा है काम हर घर जल पहुंचाने के लिए, जो हो चुका है काम उज्ज्वला योजना से सभी जगह गैस पहुंचाने का, जो हर स्वच्छ भारत के अभियान से शुरू करके जो ओपन एयर डेफिकेशन बंद करने के लिए शौचालय, पूरे देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए हैं, ये सब कब से होना चाहिए था, परंतु देर आए पर दुरुस्त आए। भारत की प्रगति के बारे मैं आपको ये कहूँगा, ये ना केवल समस्या के समय पर दुनिया भारत को देखती है कि समस्या को समाधान करने के लिए, नेतृत्व देने के लिए भारत को, बल्कि अर्थनीतिक व्यवस्था को देखें अगर आज, तो कोरोना काल के बाद सभी देशों पर असर पड़ा है और पूरी दुनिया अभी प्रशंसा कर रही है भारत को कि भारत ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे अर्थनीतिक व्यवस्था को संभाला, ताकि करोड़ों लोगों को मदद भी पहुंचा और फिर भी अन्य देशों के तुलना में महंगाई को कंट्रोल में रखा गया। ऐसे जो प्रगति के बारे हम बात करते हैं, ये पूरी भारत में हो रही है और ये सबसे अच्छी बात है कि पूर्वोत्तर में पहली बार ऐसी हम प्रगति, ऐसी हम विकास देख पा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि ऐसे ज़माने में हम आज यहाँ रह रहे हैं कि
बीटीआर की विकास हम खुद देख पा रहे हैं, उसमें हम खुद शामिल हो पा रहे हैं और ये नया भारत जो बन रहा है जिसको सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उसमें भी हमारी एक भागीदारी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your very valuable speech. We feel greatly honored for your kind presence here in this celebration. जैसे कि आप लोग जानते हैं, शांति, प्रगति और सुशासन ये महामंत्र लेके बीटीसी सरकार 2 साल बीते हैं और 3 साल आने वाले साल है। तो इस महामंत्र लेके बीटीसी प्रशासन चले हैं, जैसे कि पीस, ग्रीन एंड स्मार्ट बोडोलैंड। So as we move on, we have a presentation by Honorable CEM BTR, Srijut Pramod Boro. Amar আজি etia ekhon presentation ase amar manoniyo BTC Pradhan Srijut Pramod Boro Dangoriar. Gotike moi amar IT team may request our IT team to start, and may I request Honorable Srijut Pramod Boro sir, the CEM of BTR. And this presentation will be followed by the speech of Honorable CEM. दिन्थि फुंनाय दङ मोनसे, जोंनि गोजोन जौगाखां आरो गाहाम खुंथाय बे मोन्थोरखौ लानानै बिटिआर सरकारा बोसोरनै बाबेन लांबाय आरो बे महामन्त्रजोंनो आवगायनो थाखाय माखासे हाबाफारि आखायाव लादों। दा बेफोर जिखिनि जों बिटिआर सरकारा मावखांबाय आरो जिखिनि मावनो लादों बे गासिबो बिथिंखौ लानानै मोनसे दिन्थिफुंनाय दङ। आं जोंनि आईटी टीम बिथांमोनखौ बे प्रेजेन्टेसनखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय खावलायहरबाय। For the people of Bodoland, peace was a distant dream after more than 3 decades of violence, unrest, communal conflict, and misrule. There was a time when people felt uneasy about their life and property, losing faith and confidence. As fear, rage, and hatred increased, all hopes in the possibilities for a future were lost. It was then that some visionary steps were taken by the government of India under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to usher in a new dawn in Bodoland. Thus, the BTR Accord 2020 was signed in the year 2020, promising this new dawn, with all armed groups coming forward to lay down their weapons to join the mainstream with a pledge to participate in rebuilding the society. From the crossroads, BTR commenced on a new journey onwards. On 7th February 2020, the Honorable Prime Minister of India addressed 1 million people of BTR at Kokrajhar, just a few days after signing of the BTR Accord, and he said these prophetic words. He said, and I quote, "Aaj एक नई शुरुआत, एक नया सवेरा, एक नई प्रेरणा को स्वागत करने का समय है। बोडोलैंड के विकास के लिए शांति हमारा मंत्र है। Today is the time to welcome a new beginning, a new dawn, and new inspiration. For the development of Bodoland, our new mantra is peace," unquote. And these prophetic words laid the foundations for the march towards a new Bodoland, and it was time to start this important journey beyond a crossroad to create a peaceful, green, and resilient Bodoland.
as we celebrate the completion of 2 years of the BTR government of UPPL, BJP and GSP today, we take this opportunity to present the vision of Shri Pramod Boro, Honorable Chief BTR. Our vision to guide the collective destiny of all the inhabitants of BTR is based on many thoughts. Which direction we should move, what decisions we must take in a balanced manner so that the outreach of the governance reaches the last mile. The many ways in which we can heal and rebuild the society, changing our mindsets through positivity and optimism, and bringing in a culture of work ethos which required an urgent shift in gears. We believe in making the right move and the right turn. BTR saw a transition through definitive phases in the past 3 years. The historic BTR Accord 2020, also known as the Memorandum of Settlement, was signed by the Government of India, Government of Assam, All Boro Students Union, APSU, all fractions of National Democratic Front of Boroland, NDFB, and United Boro People's Organization, UBPO, on the 27th of January 2020 at New Delhi, in the presence of Honorable Union Home Minister Shri Amit Shah Ji. This was followed by the historic visit of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to Kokrajhar, who declared open the peace and development roadmap for Boroland amidst a crowd of 1 million people. The people of Boroland gave a decisive mandate to the UPPL BJP GSP coalition on December 2020, and the new BTR government assumed office on this day 2 years ago. In the last 2 years, the focus of the BTR government has been in the areas of peace building, good governance, sustainable economic and social development, policy formulation, human resource development, and institutional strengthening. Our foundational governance principle rests on 3 aspirational pillars of a peaceful, green, and smart Boroland, with an agenda of post-conflict resurrection encompassing several dimensions like social, psychological, socio-economic, and political, while also covering areas of sustainable peace and spiritual dimensions. We aim for a peaceful Boroland, with the agenda of harnessing the potential of natural resources, community resources, while covering the objectives of biodiversity and livelihoods. We aim for a green Boroland, with a focus on strong institutions and partnerships covering multiple sectors through mission mode interventions. We aim for a smart Boroland. The sustainable development in BTR is based on the many dimensions outlined in the vision and objectives planned through a result-oriented mission mode and program framework. Now we would like to present a brief snapshot of our activities, starting with quality education, which is a topmost priority of our BTR government.
Under the program Gyan Swarang Onsung Thai, a stipend of rupees 5,000 each was given to 9,200 economically backward students in the year 2021-22. We have taken a series of innovative initiatives and aspiration programs for improving education in BTR, the BTR Super 50 for civil service and IIT, IIM, engineering, medical entrances, teachers training program among others. The BTR School Adoption Program is a unique initiative designed to encourage individuals from diverse backgrounds to adopt schools in BTR. Through a very transparent process, we have successfully carried out the recruitment of more than 3,000 teachers at various levels in schools and colleges of BTR. Another significant program is the Fin Rodongkhang Baitangki Bloom Again mission, has launched to facilitate meaningful social, economic and psychological reintegration of former cadres of the defunct National Democratic Front of Bodoland NDFB, survivors of violence during the Bodoland movement and conflict-induced internally displaced persons. This mission is on the cooperative mode, and we have already formed 18 cooperative till now. In our continued trust on good governance, entrepreneurship development and facilitation and peace building, we have undertaken programs like the BTR Development Fellowship, one-time assistance to entrepreneurs through the program Onsai Batanki, Bodoland Community Counseling Program, a Bodoland Happiness Mission have been developed to promote psychological well-being and healing in a post-conflict context. Important missions have been launched in the agro-based sectors to improve the livelihoods, incomes and employment of youth and women, including the Sericulture Mission, Handloom and Textile Mission, Mushroom Mission, Milk Mission, Goat Mission, Bodoland Pig Mission, Feed Mission, Bamboo Mission, Poultry Mission, Farm Mechanization Mission and Paddy Procurement Mission. The Bodoland Pig Mission is driven with achieving the target of production of 1 lakh kg of pork per day. The Bodoland Milk Mission is driven with achieving the target of production of 1.5 lakhs liters of milk per day. The Bodoland Goat Mission is driven with achieving the target to reach 10 lakh goat population in BTR. The Bodoland Sericulture Mission is a mission to make Bodoland the sericulture hub of India, covering 6 lakhs rearer and weavers in BTR. Partnerships have been formed with the UNDP, UNICEF, Ajim Premji University, the Transforming Rural India Foundation, TRIF, the Northeast Center for Technology Application and Research, NECTAR, NECTAR, the Center for Effective Governance of Indian States, CEGIS, the Bharat Rural Livelihoods Foundation, BRLF,
and other civil society organizations in order to keep up with the march towards the realization of the SDGs 2030. The Boro Peace Accord 2020 was conceived with the goal of promoting peace and harmony among all tribes and groups in the Boroland territorial region. On this front, our government has used poetry, theater, music, dance and sports to spread message of peace, love, solidarity and resilience. The 100 Language Poetry Festival 2021. Jothongma 2.0, a Youth Conclave 2022, and the Inter 6 Schedule Premier League ISPL 2022 are the most important of these events. These well-attended events successfully provided the platform for the celebration of creative expressions for the diverse language, art, culture and sports in Boroland, Assam and India, by the way of hosting and showcasing personalities and stalwarts from every part of the country. Kokrajhar, the capital city of Boroland territorial region, has truly redeemed its imagery as a city of peace from that of a narrowly held stereotypical imagery as a place capable only of violence. To usher in a new policy framework, we have initiated measures like the formation of the Boroland Trade and Industrial Development Corporation Limited, BTIDCL, the first of its kind in PSU in a 6th schedule region of India. We are also in process of developing the Boroland Educational Policy, Boroland Industrial Policy and Boroland Policy. In the infrastructure sector, the successful implementation of the CM's Goodwill project has boosted rural connectivity within BTR. To improve governance at the grassroots, the modernization of 219 VCDC buildings have been taken up. We have started works for providing drinking water and toilet facilities to all schools and colleges. By 2023-24, all schools, higher secondary schools and colleges across BTR will be covered and completed. We aim to carry forward our development agenda through the focus on communal harmony and peaceful coexistence. Thank you so much for your present hearing. Shanti, Pragati, আৰু সুশাসন মন্ত্ৰৰে পৰিচালিত বড়োলেণ্ড চৰকাৰৰ যিখিনি কাৰ্যপন্থা আৰু যিখিনি কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আপোনালোকে এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনত দেখিবলৈ পালে। এতিয়া আমাৰ এজন বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। মই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কাতিৰাম বড়ো ছাৰক এখন আৰণাইৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আছে। আমাৰ মাননীয় BTRৰ CEM শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ। গতিকে মে আই ৰিকুৱেষ্ট our honorable CEM BTR Sri Pramod Boro to deliver his speech. BTR गवर्नमेंट के 2 साल पूरा होने के इस सेलिब्रेशन में
आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि हमारे असम के महामहिम गवर्नर प्रोफेसर जगदीप मुखी जी, हमारी स्पेशल गेस्ट बैजंत जी पंडा जी, आज इस मंच से विराजमान असम के मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, हमारे काउंसिल के स्पीकर काटीराम बोरो जी, डिप्टी चीफ गोविंद बसुमतारी जी, हमारी ईएम घनश्याम दास जी, इस मंच से उपस्थित हमारे आमंत्रित अतिथिगण, हमारी सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज ये स्पेशल सेलिब्रेशन में उपस्थित हमारी सरकार की ईएम एमसीएलए, हमारी सरकार की विभिन्न समिति में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए हैं, मैं सबको स्वागत करता हूँ। काउंसिल से लेकर VCDC तक हमारे काफ़ी मित्रों आज उपस्थित है हमारी इस सेलिब्रेशन में, मैं सबको स्वागत करता हूँ। और इस मंच पे उपस्थित इस सेलिब्रेशन में उपस्थित हमारे BTR के काफ़ी छात्र संस्था और हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व आज हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उन लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ बोलने से पहले मैं आज महामहिम जी को स्वागत करता हूँ। आपने हमारी इस सेलिब्रेशन में आके हमारे सेलिब्रेशन का जो रौनक बढ़ाया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, हम सब आपको सुनने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। हम अलग अलग हमारे जो सभा में हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन आपको सुनने के लिए आज बोडोलैंड के कोने कोने से हमारे मित्रों, हमारे भाई बहनों इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा भाषण रखना नहीं चाहूँगा। आज हमारे लिए सचमुच एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारी सरकार 2 साल कंप्लीट किए हैं। हम लोग सोचे नहीं थे कि एक समय ऐसा बोडोलैंड में आएंगे जहां शांति और अमन से सब लोग जीने का एक अवसर आएगा। मैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके प्रधानमंत्री जी के ब्लेसिंग से, मार्गदर्शन से सन 2020 में बोडो समझौता हुआ, 3rd बोडो एकॉर्ड हुआ और उसके बाद ही बोडोलैंड का हालत सुधर गया है। मैं आज इस मंच से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके जो निर्णय हैं, आपके जो इनिशिएटिव है, आपके मार्गदर्शन से ही, आपके प्रेजेंस में सन 2020 में जो 3rd बोडो समझौता हुआ, उसके बाद ही आज बोडोलैंड के भाई बहने एक अच्छे सिचुएशन में, एक अच्छे माहौल में सबको जीने का एक मौका मिल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा असम के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले से ही बोडोलैंड में जितना भी समस्या है, इसको हल करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क इसने किया है। इसको करीब से देख के, इसका हर प्रॉब्लम को समझ के, इसका सुधारने के लिए, इसको हल निकलने के लिए हर समय पे उसने कदम उठाए हैं। और 2020 एकॉर्ड से पहले भी उन्होंने काफ़ी कदम जो उठाए हैं, उसकी वजह से ही आज बोडोलैंड क्षेत्रों में ऐसा एक अवसर आया है जहां हम लोग शांति और अमन से जीने का मौका मिले हैं। आज हम लोग सब सुखी है। बोडोलैंड सरकार बनने के, बोडोलैंड में हम लोग का कोalition गवर्नमेंट बनने के बाद हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहा कि बोडोलैंड में कैसे शांति और सुरक्षा हम लोगों के बीच में लाए। क्यों हुए थे, एक अनसर्टेनिटी था, एक वायलेंट की माहौल था और सब लोग डरे डरे से यहाँ जी रहे थे। लेकिन 2020 में एकॉर्ड होने के बाद
यहाँ ऐसे एक माहौल आ गया है, आज बोडोलैंड में आने के लिए कोई डरता नहीं है। बोडोलैंड में रहने वाले लोगों भी अपने साहस से, एक विश्वास से यहाँ फिर से एक अच्छे सपना देख के सब जीने लगे हैं। एक समय था जब शाम होते हैं बोडोलैंड में रहने वाले लोग अपने अपने घर में चला जाते हैं। कोई सोशल फंक्शन नहीं होता था, कोई प्रोग्राम नहीं होता था, और एक भारत के दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र के एक कोने में, एक क्षेत्र में ऐसा होना हमारे लिए बहुत दुख की बात था। लेकिन आज हम बोलना चाहूँगा, देश में जब निर्णय लेने वाले दिल्ली नेता हमारे आते हैं, जब देश में कोई नेता आते हैं जो निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, तभी देश बदल जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी और असम के मुख्यमंत्री जी तीनों अभी निर्णय लेने वाले एक नेता है, और इसके वजह से अभी असम बदल रहे हैं, भारत बदल रहे हैं, बोडोलैंड बदल रहे हैं। हम आने वाले समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सपोर्ट हम चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सपोर्ट के बिना हम कभी भी बोडोलैंड में ऐसे एक जो है माहौल इसको कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे। मैं महामहिम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस समय बोडोलैंड में इतना करप्शन हो रहे थे, इसमें सिस्टम कंप्लीटली बिगड़ गया था, उस समय पे एक गवर्नर शासन आए थे कुछ पाल के लिए। उस समय पे महामहिम जी ने बोडोलैंड में अच्छा शासन लाया। यहाँ जो काम ना करने वाले लोग थे उसको काम करवाया। यहाँ जो सिस्टम बिगड़ गए थे वो पूरा सिस्टम को फिर से सुधार के लोगों के भलाई के लिए पूरा सिस्टम को प्रचलन करने का गवर्नर हमारे महामहिम जी ने यहाँ एक अच्छा माहौल बना के दिया है। इसीलिए मैं महामहिम जी को धन्यवाद देता हूँ। आज बोडोलैंड में हम नए पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ सरकार में हम लोग आए हैं, सब लोग सीख रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्रों में हमारे माँ बहन रहते हैं